पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मिस्टर कुरैशी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल व करम में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरा आज का व्लॉग है जो मैं इस टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा व्लॉग होगा। ये व्लॉग जो है, ये जो अभी बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि बुशरा बीबी का और इमरान खान का जो निकाह है वो इद्दत की जो मुद्दत है वो पूरी नहीं करने की वजूहात की वजह से वो शरई तौर पे मुकम्मल नहीं हुआ निकाह और वो निकाह गलत है। तो पहली बात तो ये है कि इसके 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो मुफ्ती साहब 5 साल पहले फ़ौत हुए थे, मरे हुए थे, डेड थे, वो एकदम से 5 साल बाद कैसे उनको याद आ गया, जिन्होंने निकाह पढ़ाया, कि उनको कैसे ये याद आ गया कि भाई ये तो गलत है, ये तो शरई तौर पे गलत है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो ये उनको कैसे याद आ गया, मतलब कि ये मेरा सवाल है। और जितनी भी कम्युनिटी देख रही है और मुझे सुन रही है और मुझे सुनने के बाद वो भी आपसे क्वेश्चन करेगी कि वो 5 साल पहले कहाँ मरे हुए थे। फिर दूसरी बात कि इन मुफ्ती साहब को फिर लॉन्च किसने किया। तीसरी बात, फिर ये मुफ्ती साहब उस वक्त निकाह पढ़ा रहे थे, तब उनको ये शरई और ये शरीयत याद नहीं आ रही थी, तब ये शरई और शरीयत किधर थी उनकी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो इमरान खान के मुखालफीन हैं वो इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे ये तो किसी को नहीं पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि निकाह उन्होंने किया, शादी उन्होंने की, उनकी शादी हुई, निकाह हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को इससे क्या मैटर है या आप लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस पर इमरान खान ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि वो ये बात और वो ये काम सहते आ रहे हैं पिछले 26 साल से। तो इसलिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना फ़र्क पड़ेगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई मुश्किलात होगी। लेकिन आप लोगों की ये गिरी हुई हरकत, इसमें जो जो शरीक हैं, चाहे वो ताकतवर हल्के मुलव्वस हैं या इसमें जो आपके मुखालफीन हैं वो मुलव्वस हैं या इसमें कोई भी तीसरी क़ुव्वत जो है वो मुलव्वस है, और एक ख़ातून के ऊपर या आपने खाली बुशरा बीबी के ऊपर क्या होता है दाग नहीं उछाला, या आपने जितनी भी ख़ातून हैं ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुस्लिम कम्युनिटी की, या आपने सबके ऊपर दाग उछाला है। तो दाग उछालने से वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। तो जैसे इमरान खान ने कहा था, ओ अहमको थोड़ी सी अक्ल ले आओ, तो इनके पास अक्ल तो है नहीं, क्योंकि ये अहमक लोग हैं ये बस। और ये इल्ज़ाम भी कौन लगा रहा है, जो ख़ुद गिराज से भागी हुई औरत है, जो गिराज से भाग के शादी की, पूरे ख़ानदान की नाक कटवाई, 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म, हालांकि वो वज़ीर आज़म कहलाने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वो वज़ीर आज़म इधर कंधों पर चढ़ कर बना हुआ है लोगों के। ठीक है जी, आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बेटी हो और उसने इतने गलत तरीके से शादी की हो, और फिर जो उसकी औलाद और जो उसके बच्चे हैं ये भी नहीं पता कि वो उसके अपने हैं या किसी गैर के हैं, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कि ज़रताज कुल ने कहा था कि आपने बताना है जो आपकी माह में सबसे छोटी वाली बेटी है उसका आपने DNA करवाना है और पता लगवाना है कि ये वो आपकी ही बेटी है या किसी और की बेटी है। तो मेरा जो ये व्लॉग है, अभी जो है मैं 14वां व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसको बनाने का यही मकसद था कि ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी कि उनका निकाह शरई है या नहीं है, सच्चा है या नहीं है। अगर है सच्चा या नहीं है तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर के शरई है या नहीं है तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप उस मौलाना को चेक करें जिन्होंने क्या होते निकाह पढ़वाया, वो 5 साल खामोश रहे, क्योंकि 5 साल तक तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनको भी समझ आ गई कि भाई लाठी उस वक्त इमरान खान की थी, तो वो भैंस बने हुए थे, और अब लाठी जो है वो आप समझ ही सकते हैं कि किन की लाठियाँ हैं, तो इसलिए वो भैंस बने और एकदम से वो आ गए। इससे पहले एक लुधियाना साहब लुधियानवी एक मौलवी साहब है, उनको लॉन्च किया गया है। तो ये सब हरबे आजमा रहे हैं किसी तरह कि इलेक्शन रुक जाएं और इमरान खान प्रेशर में आ जाए। आपको पता है इमरान खान ने ख़ुद ये बयान दिया हुआ है कि मुझे प्रेशर में बहुत अच्छी तरह खेलना आता है, और जिसके साथ अल्लाह हो, अल्लाह की ताकत हो और आप जैसी प्यारी आवाम हो, मुझ जैसे प्यारे प्यारे लोग हों, आप समझ ही सकते हैं, तो फिर इमरान खान को कौन शिकस्त दे सकता है। शिकस्त तो उसको तब होगी जब अल्लाह का साथ नहीं होगा। तो अल्लाह का साथ उसके साथ है, तो आप जितना मर्ज़ी कीचड़ उछाल लें। पहले आपने इमरान खान के ऊपर उछाला, पहले आपने उसको कोकेन खान का, फिर शराबी खान का, फिर आपने तालिबान खान का, फिर आपने फ़रौडी खान का, फिर आपने ज़नई खान का,
تو تب بھی اس کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ابھی آپ اس کی گھر والی کے اوپر، اصل میں آپ نے اس کے گھر والی کے اوپر اٹیک نہیں کیا، آپ نے اصل میں اپنے گھر والیوں کے کیا ہوتا ہے کردار کشی کی ہے۔ آپ نے اپنے جو آپ کے گھر میں عورتیں ہیں ان کی آپ نے ایک کردار کا بتایا کہ وہ کس طرح نکاح کر کے آئی ہیں اور کیسے نکاح کیا ہے اور کس ٹائپ کا کیا ہے، تو آپ نے اصل میں ان کو شو کیا ہے، آپ نے بشریٰ بی بی کو کوئی شو نہیں کیا۔ لیکن یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں نا، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، تو عزت ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سچ میں اور کون سچ میں نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو یہ حربیں استعمال کر رہی ہیں یہ صرف لنڈن پلان ہے، جیسے عمران خان صاحب آپ سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ تو وہ لنڈن پلان جو ہے، جیسے اس نے بے نظیر کی ننگی تصویریں اپنے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں انہی شریف برادری نے، تو یہ جتنی بھی شریف برادری ہے تو یہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے، کبھی یہ عدالتوں پہ اٹیک ہوتے ہیں، کب مانسٹرز ہیں یہ مانسٹرز مین ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ درندہ نہیں ہوتا درندہ، یہ وہ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اور یہ پریشر میں لاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بار جو ان کا پالا پڑا ہے وہ ان کے باپ سے پڑا ہے، اور جو باپ ہے وہ ان کا یہیں کھڑا ہوا ہے، اور باپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس باپ نے کہا ہے کہ یہ قبر میں بھی چلے جائیں گے تو ان کا پیچھا میں نے نہیں چھوڑنا، ان کو میں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے جو بھی لوگ اس بات کو بڑا اچھال رہے ہیں یا اس بات کو بڑا ٹرینڈنگ بنانے کی کوشش کریں، تو ان سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کے اپنے بھی گھر میں مائیں بہنیں ہیں تو آپ ذرا اس حساب سے اس کو ٹرینڈنگ میں چلائیں۔ لیکن جو لوگ غیرت لیس ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہے، جیسے عمران خان بتا چکے ہیں کہ کچھ نہیں، بہت سے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں تو وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے بشریٰ بی بی اور عمران خان کا میٹر، پہلی بات تو یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی کلیئر ہے کہ 2017 میں کدھر ان کی ڈائیورس ہوئی، پھر 2018 میں ان کا نکاح ہوا، اور کس طرح آگے بات چلی، یہ سب کچھ کلیئر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ اس بات کو چھالیں گے۔ لیکن میری ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کوئی ایویڈنس ہو، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف مقصد ایک ہے کہ الیکشن ہی کرواؤ اور کسی طرح اتنا گندا کرو کہ لوگوں کے ذہن میں عمران خان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، مخالفین جتنے بھی سن رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ عمران خان ہے اور عمران خان رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یور ڈیڈ ول بی اگین پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی سون۔ تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو وہ لائک ضرور کریں، میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی نیو نوٹیفیکیشن مل جایا کریں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کروں گا، مجھے دیجیے تب تک اجازت، اوکا پھر۔